হয়ে গেছে, অসুস্থ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, মানুষ তো অসুস্থ হইতো না, যে কোনো কথা না। তবু একটা ডায়াবেটিসে এবার এটা চলা তো সম্ভব না। সবসময় 102 দিন অপেক্ষা করে তো থাকতে পারতো না। হ্যাঁ, আমি সেম অফিসে গিয়ে শুনলাম, আর একটু যে কোনো বাই চান্স, হ্যাঁ, একজন আর একজন বাইরে থেকে টাকার কথা ছিল বা রাখি আসে, তারপরে ড্রাইভারকে দিচ্ছে না কেন? এটাই তো আমি চাইতেছি। আমরা চাই যাতে এগুলো অশৃঙ্খল যেমন মানে যাতে এই হসপিটালে সবাই মিলে সবাই সুস্থ থাকবে, সবাই অসুস্থ হলে মানে চাহিদাটা মানে যেমন বা অবশ্যই এখানে তো এই হসপিটালগুলো নিয়ে এখানে তো ওয়ান সাইড না, এটা গলি বা গলি বাংলা সবাই এখানে আসে। তারপরে তাদের অর্থপাতি এদিকে বিতর্কর হয়েছে যেভাবে হচ্ছে, তবু লাস্ট আমি বলতে বাধ্য না। যারা রুগী বা যারা হ্যাক হয়ে গেছে তারা তো কিছু মাঠে বড় করতে পারে, একটু কথা বলতে পারে, যখন দেওয়ার দরকার নেই। আরেকজন দেখবেন তো মানুষ আলতা মক্ষ উনিও তখন দিচ্ছিল। তারপর আমি পরে আমরা হচ্ছে কোনো রকম তারপরে অক্ষণে এটা ধরা পেরে কারণ এই এটাতে সিপাই
fainan je tini incharge bai malainai incharge tamo sakanong no जोंनो दिनै जों बिसेस खाय चिनि मिडियायावनो जों हामबाय जानोनाय जोंनो लगिरबै अ चिनि लगी फाइनाव मनो काबर खायने फाइमेन बागै नाइदि जों दिनै आ जे 8 तारिखनि इन्सिडेन्ट आमोतो बेलायनो बोखा खामनाय आमतै कक आमतै घटनाङै थांजाक ओंके जों आबनो तैनाय दिनै तैसायनाय अ जागाव बंनि अ जागा जे ताबुक डिउटी खालाय तंनाय जे इनचार्ज बाय कक सालायका ओंके अर कक सालायमानि बमन साव आ जराव एम्बुलेंस स्टैंड बाय तंगो ओंके आ स्टैंड बाय नो बरक साहरि मा खामु हायपनो जों आ स्पॉट नि गथना जे खामानि आ दिननि कांके बरक आ जागा स्टैंड बाय तंखनो आ डॉक्टर जे डॉक्टर बिनि बेलायखेनो बिनि बिहेवियर पेशेंट नि साइटो बेलायखेनो हामियानि बागै पेशेंट नि बरक जलि जाखा तै गोबां बरक फाइना आफुरु क्लास नि थाखा वालाय मुं बुलाय मुंनि थाखामु हायपनो आ जराव फाइनाय कंट्रोल खायफैके चिनि दायसुरन आंके याम हायंगिसे आ जराव आ सिचुएशन कंट्रोल खायमानो doctor ni mung tawa डॉक्टर नि मुं कांके के डॉक्टर नि मुं के सादिकुर रशीद हनैनाय बिनि मुं emne bo hospital lo bo hospital lo मो कांके बिश्रामगंज PSC सेंटर ता के ओ जागानो आ इंसिडेंट मानि एक्चुअली ओमो चिकनसा हॉस्पिटल हाइपनो ओ जागा डिस्ट्रिक्ट नि हॉस्पिटल हाइकन अनेक पेशेंट कबांमा फायो कबांमा जरो पेशेंट नाङै थांगो रेफर खायनेनि पेशेंट दङ हाइपनो ओ जागाव आसके कम गाड़ी तंगै तंगो एम्बुलेंस गाड़ी के आबो तो घटना पाइखानो हाइपनो आ स्टैंड बाय तंगमानि आ ड्राइवर नो साहस जागिया के बर कबांमा जरो ड्राइवर मो हाय नै बेलायखेनो बर कक yang sawine a patient no cost of franca gamana obini bagi sing kabang mano complain mano sing to ke spot of karifano sing khanai tongo kabang ma incident ngi tongmani ke oma hakeno khoroksa mol somjak beri tongmani bobo bithi prescription of serika kabang ke overdose ngi a beri bu thai thaka gama incident no kabang ma tongo bini against Gaboni bagay sing tini paikya or ni incharge by kok saka ke tini ke bo leave now in a noidi ni bagi thangza kri saw sing bo by malai family ke te koraksa meram tongo or tabuk incharge ke bo by kok samani bo sawo boy malai sing kamang kok salaka ke sing saka bono je sing tabuk bini against so sing complaint launch khainai ke sing necessary action nanai bono o jaga ni theka rohna bagay ke abono chini asol mulkok tamni bagay himale naidi o jagao sing mohai incident khane musing je kabangma borok patient phaye a patient rok thike treatment mai oi borno sing phiro na musing ya because mo o jaga chini Bishramganj sing locality tongnai rok o hospital no kahamung thang hanai sing jotro nayo kaboni bagay sing bini against action nanai bini against complaint launch khane hambai